Um, Hello everyone. So in this video, I will be discussing additional another rather not additional another topic we have in general mathematics. So this we are in unit 13 already. Where we'll be talking about will be um, plainly or the whole unit 13 will be talking about what is an annuity and the different types of annuities. Okay. So in this lesson or lesson 1, we'll be talking about or we'll be discussing the future value of simple annuity. Okay, ato lang paspason gamay ang ato ang discussion din. Okay? So, of course, when we deal with this topic, we have to understand first some terminologies or maybe set a context no on how is annuity related to your real life. Unsa may inyong ma-relate aning annuity diay. Okay? So, if familiar naman siguro mo no nga kanang sa tinuod na kinabuhi nay kanang usually kaning mga butang nga ato ang bayaran equally sa depende sa mga period. For example, kung mangutang mo og kaning kuan kaning cellphone, let's say mo ana mo nga utangon ninyo unya kada buwan nimo mobayad og kada buwan mo bayad, usually ana sa inyong pagbayad is equal ra ang value or money nga inyong ihatag dito sa inyong giutangan. Okay, for example, tag 1,000 na akong hatagan ninyo para ani akong giutang nga cellphone nga na. So for the next for the next 10 months, so tag 10,000 ang cellphone with interest na. Okay? So yung ana, so na-equal nga pagbayad nimo sa kada periods. And that is where annuity comes in. So technically, annuity just means equal payments, and later ako po ni siya i-discuss. Equal payments nga imong ihatag to pay off a certain item or maybe to kung ano not really pay off but deposit a certain amount to your bangko o na kay savings account. And then the computation of your interest atong kwarta will be mag-agad kung pilay nahatag na nimo so far. Okay? So nga na ang concept of simple annuity. Now, later as we move or progress in this lesson, makakahibaw pud ta sa ang pag-compute sa pila na gyud ang amount nimo nga makuha after a few periods. For example, after 5 years or after 3 years, nga na pila ni value, future value sa imong annuity. Okay? So let's move forward no. So let's first define what is an annuity. Nga na sa study guide na dili kay ako ang kagalingon lang understanding of annuity. So an annuity is the sum of money that is paid in regular equal payments. Sum of money, okay? So it could include the collection of all the regular payments ng imong gibuhat. So i-add to sila and then including na pod sa imuhang interest. And later on, that will be called future value of your simple annuity. Okay? So, ang key term for annuities really is just regular equal payments. Pari-parihas nga amount nga imong ihatag or ibayad. Okay? Regular equal payments. Now, let's also understand some key terms with regards to annuity. We have what we call payment interval. What do you mean by payment interval? Payment intervals are periods of time between consecutive payments. Okay? For example, ani niya is moana ang inyuhang sa problema moana siya nga kita ibutan ta lang si kuan Colleen yan ta Colleen is bought a cell phone on installment and she will be paying by the end of each month an equal amount of 1,000 pesos. Yan. So if you notice akong giingon ni ana dito nga she will be paying the installment equally every end of the month. So monthly siya magbayad. Okay? So pasabot ang monthly nga term will be the payment interval ato nga problem. Okay? Payment interval na siya monthly. Now what do you mean by term? Terms are, term of an annuity refers to the time from the beginning of the first payment interval to the end of the last payment interval. Okay?
So ang term is just technically mo na pila ka buok, pila ka years na pila ka years or pila ka months ba ka maghatagan anang imong equal payment. So for example, mo nga katong kaganina. Ibutang balik na itong Colleen nga example. So Colleen bought a cell phone worth, what kayo also worth, and she for on installment basis, and she promised to pay or to give by the end of each month an equal amount of 1,000 for the next 3 years. Okay? So ang term nga next 3 years, ang 3 years rather, will be the term of the annuity. So diha kutob ka magbayad si Colleen og tinag 1,000. Okay? And that is the annuity. Now going back ang examples of annuity actually, diri sa inyo pong study guide, will be installment payments. So mao akong example ang gihatag si Colleen. So ang itong iyang bayad nga permanente nga tinag usa ka libo, that is an example of annuity. Pwede pod monthly rentals, meaning abang sa balay or abang sa tindahan baka kung naamoy tindahan. So that is an example as well of annuity. Life insurance premiums, kanang mo avail mo og mga life insurance, accident insurance, so makana property insurance ingana kana ganing naa kay equal payments kada buwan to for your membership to be active sa kana nga particular nga insurance. So that is also an example of annuity. Again, annuity just means regular equal payments. Regular equal ang payment. Okay? Now there are types of annuities. We have annuity certain, perpetuity, and contingent annuity. Okay? So for for annuity certain, ang term ha is certain. So meaning aware ka, kahibaw ka. So unsa man ni siya? It's an annuity payable for a definite duration, meaning you know when it begins and when it ends. Kahibaw ka kanus nagsugod ka og equal payments o kanus mahuman ka muhatag og equal payments. So, like for example, i-define yun sa problem nga 3 years ra ka kutob. Okay? Therefore, aware ang whoever is in the problem, problem solving ato, kung kanusa ra siya kutob maghatagan atong equal payments niya. And that is what you call annuity certain. Okay? So, kahibaw ka, certain man ka, kahibaw, aware. Perpetuity, on the other hand, means it is an annuity payable over a term that has a definite start, kahibaw ka sa sugod, but no definite end date. So meaning makakahibaw kanus ka mahuman. Okay? Naamay nga nga klase sa perpetuity. Again, ang annuity just only means naghatagan ka og equal payments in a particular payment interval or period. Okay? So, for example, niya will be the housing rent. Say for example, nag-abang mo balay, so mag-atagan ka let's say for example, 2.5 ba ang abangan ninyo sa balay. Okay? And then, ikaw as ka nag-abang sa balay, does not have any plans of, looking for a house nga imuhag yung i-own, imuhag yung balay ba. Wala kay plano. So, kung wala kay plano, nga mangita og balay nga imuhag yun, then, of course, kay nag-abang man ka atong imuhang gipuy-an ron, continue ka magsige hatagan og equal payments atong imuhang landlord baka or kinsa man kay tag-iyaan nahang abangan. Okay? So wala ka kahibaw kanus ana siya mo end until nga maka-decide ka nga mo-own ka og balay. Okay? So that is an example of a perpetuity or a type of annuity nga perpetuity ang concept. Okay? Next, contingent annuity is just sort of the same with contingent perpetuity rather, but ang nakalahi niya, and I will read in the definition, it's a type of annuity payable, so maghatagan niya pun ka with an indefinite duration. So meaning wala di pod hinato hibawaan kung unsa iyang end date. Okay? Now, it means that the beginning or the termination is dependent on some certain event. So for kani nga pagkahatagan kay naa say mahitabo in somewhere in the future para mahunong gito ang imuhang pagbayad. For example, let's say kaning sa life insurance, di ba maghatagan ka life insurance, so meaning kung mamatay ka bako lang pura tok-tok,
Kung mamatay ang usa ka tawo, yan na lang. Kung mamatay ang usa ka tawo, then before kung mo-avail ang usa ka tawo life insurance, obviously every month man siya, usually every month magatagan ng tawo og iyahang premium or kanang bayad niya sa katong nga insurance company para member pagyapon siya sa katong life insurance. Okay, so let's say for example, mahal man usually no, mga 3 to 5K siguro ka maghatagan per buwan. Okay? Now, ang purpose sa life insurance is that if in kaso tawao na ta sa Ginoo kay wata kahibaw kan sa jud ta mawala ning kalibutan, then napaghihapoy makuha ang atong mga loved ones nga kaning pa sila makuha nga kwarta ba, like anang hindi ni sila maziruhan kung for example kamo gyud ang nagbuhi sa pamilya, so luoy pud kaayo ang mahibilin kung wala sila kapanginabuhian. So mao na kung ma-enroll ka sa life insurance, then naay assurance nga katong mahibilin nimo will also receive something nga monetary. Tangtabang nila kay of course wala naman ang breadwinner or ang ilahang loved one. Okay? So kana siya, for example na kuan na kaning na-disgrasya ba ka then wadamhan namatay ang kuan ang katong tawo nga nag-enroll sa life insurance. Then of course patay naman ang life insurance. So katong a certain event mo ay nakapahunong niya og bayad atong equal payments. Okay? So wala madamha ba nga event nga nahitabo and then na-stop ang inyong equal payments. So that is a contingent na a condition nga ending sa atong annuity or contingent annuity. Another example will be kanang sa inyong mga parents karon. Let's say for example na-enroll sila sa mga social services system like SSS or GSIS. So pension na siya, meaning magdawat ang mga tiguwang o kwarta gikan sa gobyerno. Now of course dili na ihatag for free. Sa abtik pang inyong parents, naghatagan na sila sa gobyerno o premium pud nila, meaning naa sila contribution ihatag sa katong SSS baka or GSIS, matigom na siya, gamiton pud na sa kaning katong mga organization para patubuon ng kwarta. And then ila na ibalik sa matiguang na, o di naman technically mabalik, like maghatagan tungod kay member man ka until na retire ka, then tagaan kanila pud og money in return sa imong kahago kay tiguang na baya di nakatrabaho. Now, sa atong gobyerno karon dili man define kung or dili man siya forced no nga kaning anytime o dili siya forced gibalaod gyud ba nga kaning certain ano na lang naglibog ko sa akong pag-explain. Sa atong balaod sa Philippines naay certain age range or kaning pila ra edad nga pwede na ka mo retire. Okay? So naara gyapon sa ta kung kanus-a. So sa ato ang balaod pwede na ka mo retire at the age of 60, but if ganahan pa gyapon ka mo trabaho, you will have until the next 5 years para mo resign na gyud o mo retire na gyud ka, dili resign, mo retire. Okay? So pwede pa ka mo continue sa imong service until 65 technically, but pwede na ka mo file og retirement inig 60 nimo tamak. Okay? Now of course, di man nato hibaw kung kanus-a gyud ta mo retire. Like for example, karon nakanaan ka 60, then pag taod-taod, kay nagunahuna pud ka nga wala na ko'y income after 60. So ni continue ka, okay? So mura ka na condition kung kanus-a mohunong ang imuhang paghatag og premium or contribution sa katong social services system, okay? So na siya kondisyones sa imuhang annuity or regular payments. So that is an example as well of a contingent annuity. We also have a different kinds of annuity certain. Okay? Different kinds of annuity certain. Okay? Morning later nga ato ang topic or title sa atong topic, which is na ang simple annuity. So na din hidapita. So ang annuity certain, since it is defined, then we would know when the regular payments will end. Kano sa kamuhunong og hatag sa regular payments nimo. So simple annuity ang first kind niya, and that is a type of annuity certain whose compounding period is the same as the payment interval. Okay? So an example will be moana ka. Ibalik na to si Kulin gihapon.
Colleen will be bought a cell phone and promised to pay an installment basis by the end of each month. Wrong akong example. Ano na lang. Colleen bought a cell phone with in an installment basis with an interest of 2% compounded monthly, and she promised to pay an equal payment of 1,000 pesos by the end of each month. Okay? Take note sa akong giingon. Ang giingon na ako no si Colleen yung giutang nga cellphone unya na ay interest no kay of course giutang man niya so tubuan gyud na nila ang presyo gamay. So na ako no interest ang iyahang paggiutang nga amount or kanang giutang nga cellphone nga 2% nga i-compound ko no ang interest monthly. So kada buwan magkwenta sa interest atong cellphone. Okay? Dayon ang gipromise ni Colleen nga mobayad siya og equal payments nga 1,000 by the end of each month. So meaning ang payment interval nato is monthly gihapon. So notice that ang pag-compute sa ato ang compounding interest is monthly, kay 2% compounded monthly man to. Unya ang payment interval ni Colleen is every month kuno siya mobayad. The same no, monthly ug monthly. Okay? So that is an example of simple annuity. Kinahanglan ang compounding period katong itapad sa word nga compounded blank. Okay, pwede man na annually, monthly, bi-monthly, whatever. Kung sa ibutang dito, kinahanglan parehas pod sa payment interval or kung kanus magsigi unsa kanut kapila sa usa ka tuig magbayad og equal payments ang katong whoever is in the person sa problem. Okay? So dapat parehas sila monthly, annually, quarterly, ingana. Okay? Now for general annuity is ang opposite. Okay? So kung ang simple annuity is parehas ang compounding period, compounding period ng payment interval sa problem, sa general annuity is lahi silang duha. For example, moanag 10% compounded quarterly unya equal payments by the end of each quarter. Parehas na no? Compounded quarterly unya by the end of each year. Nga na ba kaha? Ang payment is by the end of each year. So, mahog nga, ang atong compounding period is quarterly, so every 3 months. Unya, ang atoang payment interval is kada hinapo sa tuig or annually ang atong bayad. So, naglahi siya. Quarterly, annually. Okay? So, kada tulo ka buwan, ang usa, kada human sa tuig. Okay? Therefore, kailahi-lahi man siya, that is an example of general annuity. Again ang inyo lang pamidaan is ang payment interval and ang compounding period. If parehas ba siya or managlahi. Later, nani siya yung mga formulas but it has to be classified further pag yun no, ang simple annuity. Ang general annuity, na po di siya kagalingon niya formulas. Sige. What are the different classifications of simple annuity? Now, dini na mo sud ang mga different formulas. Later po sad. So, for ordinary annuity, musta na yung ordinary annuity? Ang ordinary annuity means that ang payment kuno nimo is gibuhat by the end of each payment interval. So, usually sa problem mo, she will pay by the end of the month, by the end of this quarter, by the end of the year. Nga na ay word nga end. Or na, din gibutang end. Okay? So, by the end, dapat sa problem, nanay mo specify nga by the end or moana ba ka October 30 or basta ka ng pitsa ba nga kinaulian gyud sa buwan, ingana. So, mao na siya gitawag nga ordinary annuity. Ordinary kay if you siguro makabantay mo sa inyong mga parents or kaila baka nga usually kung magbayad ka og mga bayranan or mga due baka mga electric bill ingana. Ang bills sa kuryente di man na siya example sa annuity pero ang concept sa pagbayad is also used no sa annuity.
So, di ba usually ibayad man gyud na siya almost na mahuman ang buwan. Okay? Usually ha, sa ato ani ni kay kuan man ni sa kamutis. Inigsugod usually sa sugod na sa buwan. Okay? So sa Cebu sa una sa naka-experience ko, usually sa kuan kaning hinapos sa buwan diha sila maningil sa mga payments. Okay? So ordinary man na siya nga mahitabo in real life. Therefore, mao siguro na purpose or tumong nganong gigamit ang term ng ordinary annuity ani niya. Okay? Next and last is ang annuity due. Annuity due. So, kung due siya, di ba sa ordinary annuity is end, ang iya po is beginning po of each payment interval. So, usually, maana the beginning or the start of each month, niya, sa kumilain, maana ba kagpitsa nga January 1 or ano ba, February 1, nga na. So, that is an example of annuity due. Okay? So again, ang mga terminologies nga nasa problem, please take note of that. Kaya that will help you in unsa nga formula ang gamiton nimo in computing the future value in this case. Kaya future value man ang lesson 1. Okay? Next. Now, sa future value of simple annuity, this means the total payments and interest earned at a certain date in the future. So meaning we're trying to compute what will be the future value of the annuity nimo kanang matigom na siya tanan including the interest after a specific period in time. Okay? So pila man kay value sa akong kwarta no kung sige ko hatagan sa deposit ko sa bangko o 3,000 unya mo tubo ko no siya tag 3% kada buwan. Pila man kay akong value ana after 3 years baka ha ingana or 4 years. Okay? So ang purpose is for you to understand no kung kaning pila man kahay mahimo na nako nga kwarta after that period of time. Okay? Now there will be different computations or different rather formulas when it comes to ordinary annuity and annuity due. Okay? For ordinary annuity nga future value, this will be the formula. The future value is equal to the periodic payment or pila imong hatagan kada payment interval times 1 plus r raised to the n. R stands for the rate. Okay? That is the periodic rate, dili ang nominal rate. Again, ang kana makita niyo sa problem nga 10% compounded let's say for example annually, kaning 10% this is still the nominal rate. Okay? Lahi pod ng periodic rate. So if you watch the other video nato sa simple interest and compounding interest, na-explain na to na kung unsa ng periodic rate. Okay? So nana siya kagalingon po niyang formula which is mao na siyang R dinhi. R is equal to ang I which is ang nominal rate divided by the number of compounded periods per year. So that's M, compounding period. Okay? Then, minus 1 siya. Ang N refers to the time. Pila ka buok years. Pila ka buok period. Total compounding periods. Nga, saan siya? Total compounding periods sa imuhang annuity. Okay? Or sa imuhang kwarta. So, mo na siya 4 letter N. Ay, sorry. And divided by R. Okay? So, mao na siyang formula. So, ubay-ubay, no? Pero, uli, inyo halaning nasabtan ang formula. Sunod will be the computation of your, R. So, mao ni. Ang R ninyo is equal to I over M. Again, I stands for the nominal rate. Kanang makita ninyo sa problem nga 10% or masa na mga percent before the word compounded something. And then, ang M refers to the number of compounding periods per year or kung unsa tong pasabot pila kang frequency atong sumpay sa compounded, di ba? Ang frequency sa annually is 1, ang frequency sa semi-annually is 2, ang frequency sa quarterly is 4, bi-monthly is 6, monthly is 12, so on and so forth. Nana siya sa table sa inyong sa katong other video or sa inyong study guide sa compounding interest. Unit 12 lesson 3 nasa dito ang different frequencies. So please take time to read your study guide as well kaya di lang na siya design diha. Okay?
And then for your N, ang computation niya will be M times T. M again is the number of compounding periods per year and T is the number of years sa imuhang annuity. So kung nag 4 years ang inyong annuity nga i-compute, then 4 years ang inyong T. Or from 10 years, then ang T ninyo is 10. Okay? Sige. Now for annuity due, maog man ni siya, ako explain nung ano na siya 1 hour, but actually it's essentially kani nga formula nga part is just the same sa ato ang the same ra gyud siya sa ordinary annuity. Okay? And ang purpose aning 1 plus r is that kung imuha kong pagbayad sa imuhang equal payments will be the start of every payment interval, it means that inig mahog nga ang kani pinakauna gyud nimo nga payment, like day payment interval 1 gyud nimo, okay, will be doubled ang amount. Okay, mahog siya nga madouble ang amount hinuon. So kaduha noon ma-compute or not technically kaduha, maada noon ang pag-compute sa interest niya. Okay? So ang purpose is that ang annuity due will have a larger or kaning an additional an additional kaning computation for its interest hinuon kay nag-una man ka og hatag og payment kay first good sa inig-start good sa kada payment interval. So muhatag ka inig-start good sa imuhang pag sugod atong equal payments. Okay? So naay first dayon sa sunod na pod na po siya computation. So mahog nga kaduha or sort of kaduha ingana. Okay? So anong purpose sa 1 plus r diha sa atubangan? Dayon and the rest is this the same nga kaning formula sa ato ang ordinary annuity. Okay? So ang formula and notation niya para malahi, FVAD, annuity due ang AD, is equal to 1 plus r times P times 1 plus r raised to the n minus 1 over r. The same lang gihapon og concept. Kung saan pagkuha ang r, mao lang gihapon. Pag saan pagkuha ang n, mao lang gihapon. Okay? So let's have a few examples, maybe 2 lang for this topic. So, example number 1, what are the periodic payment rate per period and the number of periods or quarterly payment of 6,500 for 9 years with an interest rate of 4.5% compounded quarterly. So, ang number 1, ang pangutana niya is what are the periodic payment? So, pila iyang mabayaran. Rate per period, pila ko yung rate niya sa kada periodic compounding periods. So, dili siya ang nominal. And then, the number of periods of quarterly payments. Okay? So, pila ko no ang iyahang number of periods of quarterly payment. Number of periods. Bumasad siya moingon, ay, 9 years man na. So, pila ta na ng total compounding periods niya. Okay? So, kanion siya. Dali lang.
Okay, sorry for the interruption, no? So, dili ko mo tanaw sa answer sa ubos ha. So, ato i-try solve. Or ato i-try answer ang problem. So, ang gingon diri is periodic payment lang. So, that's P. Sa ato ang mga kuan, mga code names diri sa babaw sa mga formulas. Unya ang rate per period, that is R. R na siya ha. So walay R. Again, ang I refers to the nominal nga rate. Nominal rate sa ato ang kuan. Nominal rate. Unya number of periods, that is our letter M. Letter M na nato siya. Total number of compounding, ano dito na M? Letter N, sorry. Letter N siya di ay. Sino siya? Letter N. Okay? So those are what is being asked in the what are being asked in the problem. Letter B, unsay given. And actually this na siya answer. So, ang ingon diri sa problem kay nako na siya hatagan quarterly payment. Quarterly payment nga 6.5. Therefore, kay quarterly payment man na niya, mao man iyang ihahatag kuno. So that is our letter P, periodic payment. That is 6,500 pesos. Okay? Now next, ang gingon diri, ang time na to is 9 years. 9 years kuno. With an interest rate of 4.5% compounded quarterly. Again, kanang maguna sa word na compounded is the nominal rate, or this is our letter I. Muna nga itong I. 4.5, or in decimal, that is 0.045. Okay? Diba naman siguro ito mo convert, no? So, ang pag-convert, that is 4.5 man siya ang number sa percent. Ang imuhang decimal, kanidinhi, muambak sa kilid kaduha, and ang decimal mupunta so asa tong last nga point nga niambak ka kani diri, last nga area de, sorry, or lugar nga gihunungan nimo. So this will become 0.045. So mao ni siya diri. Okay, and then compounded quarterly man siya, so that is frequency niya is 4. So this is our letter M, compounded quarterly. Okay? Now, wala pa man to sa general annuity, no? Simple annuity pa to. Sige, so parehas pa ang iyahang payment interval, which is quarterly, and ang iyahang compounding period. Sige. So natay M, natay T, ug napud tay I. So we can now solve for letter C, which is R is equal to I over M, and our compounding periods, which is N is equal to M times T. Okay? So letter D na to is computation. Let's start with R. So R is equal to ang I na to, which is 0.045, divided by number of compounding periods, which is 4. And the answer will be, calculate na ako. That is 0.045 divided by 4. That is 0.01125. Okay? That is your periodic rate. How about our N? So, our N is, dili lang sa ubos, N is equal to 4, kay mo matong M, times number of years, which is 9. And that is 36. So, those are your final answers. Or if you want to convert this into decimal, or to percent rather, that is, mubalik ra kag amba kaduha pud sa right na instead of left. So that is 1.125%. Itong ganahan. Okay? So let's check if I'm correct. Kasi nagpataka lang ko. Okay? So sakto nga 6.5, sakto nga 0.01125, and sakto nga 36. Okay? Kadyot lang ha, nara ko'y kung ano no. Sige, continue lang sa ta. Tapos, we have example number 2, our last example for this video. So, Patricia deposits 12,200 every end of 6 months
end ang term, so meaning this is ordinary annuity. In an account paying 5.5% compounded semi-annually. So semi-annually meaning every twice ang frequency sa ato ang tuig. And then end of 6 months man kuno ni, so therefore kaduha ra siya sa usa ka tuig pud mo bayad. Okay? So parehas ang atong frequency, therefore this is a simple annuity. Kung managlahi general annuity. Pero karon simple annuity pa man ta. Okay? And then what amount is in the account at the end of 9 years and 6 months? So notice ha, this is in months. So we have to convert this into years nga conversion para ato siya ma-compute ang iyahang gipangayo. Okay? So ang giingon diri is what is the amount kuno in the account. So meaning at the end of 9 years. So this is a future value. Iyang gitry o figure out kung unsay amount nga mabutang sa account or mo reflect sa account rather after 9 years. So that is an FV. Mo na nga to ang gipangita for this problem. Okay? Ang given nato is mo nang naa siya payment nga or didn't payment deposit ni in this case, that is 12,200 at the end of 6 months. Every end of 6 months. So therefore ang ato ang what do you call this one? Payment interval is 6 months, but that is not a concern, no? Ang compounding periods may gipangita sa ato ang problem. Dayon, in an account paying 5.5%, so that is our nominal rate, 5.5%. Or in decimal, again, ambak rang kagkaduha sa imuhang decimal point padung sa left, so that is 0.055 nga value. Okay? Another given is ang iyahang compounding period, which is that number 2 or 2 rather, kay semi-annually man siya, that is twice ang frequency. And then so pa may nang gipanghatag time, yes, very good. 9 years, but since ang ato ang last part is 6 months, it's not in years, so we will convert that into years. So unsaon? So ayon lang na ninyo hilabti ang 9 years, ang kanilang 6 months ang hilabti. So that's 6 times or 6 months rather times sa usa ka tuig na may 12 ka months, no. Okay? So yung multiply ninyo fraction ani ato ang given, ang nasa baba will be kung unsa tong inyong iganahan i-convert sa value. For example, ganahan man ta i-convert ni into year. So that is 1 year sa katuig. Ang ubos mo itong conversion sa usa ka tuig into kung unsa tong months, unsa to'y nakabutang diri nga unit. So sa usa ka tuig kuno na may 12 ka months. Okay? So 12 ka months man sa usa ka tuig. Okay? Kaya para ma-erase ng months dinhi. Okay? So that becomes 6 times 1, which is 6, divided by 12, which is 0.5. Therefore, ang ato ang TDI is 9.5 years. Okay? So, siya magtunga. Okay? Now, I think that is all the given in the problem. So, we can proceed with letter C, which is the working equation. So, the working equation is, may mo na going mo. FV is equal to P times 1 plus R raised to N minus 1 over R. By the way, pa na ito makompute sa ang R. So, dali na lang sa working equation. So, R is equal to I over M and N is equal to M times T. So, we will start computing for that. Dali lang siguro sa baba para di ko maiswag. Kaya makita na ito ang answer. So, dali lang sa igbaw. So, let's start with R. So, letter D na. So, ang R na to is I is equal to I divided by M. So, ang I is 0.055. Dira ay. 0.055. Unya nga to, ang M is ang atong compounding periods, which is number 2. And that is 0.055 divided by 2. That is 0.0275. 0.0275. Okay? And then our
n will be m times t. M na to is 2. N na to is 2. Unya, ang ato ang t kay 9.5 years. Yatag naman to sa ato ang problem. I-compute lang nato ang months into, i-convert rather nato ang months into years. So that is 9.5 og 2, that is 19. 19 ka compounding periods tanan. Okay? Now, pwede na ito masolve ang FV. So, FV is equal to ang ato ang payment or periodic payment, which is 12,2. That is 12,200. Yara. Times na to siya o 1 plus ang R na to, which is 0.0275. Raised to N na to, which is 19. Minus 1 over 0.0275. Okay? Then, let's solve. Ato na dito on. Kaya mo ning nasa example. So, we have 1. Ato na ho ning sa sudha. Ato inay 1 plus 0.0275